You know, what videos have you seen? I've only seen that one video. Which one? The one where you've translated something that's on a funeral card. Yeah. That was. I only uploaded that on Friday, and it's gone completely viral. Today's Sunday. I'm on Ealing Road in Wembley, just on my way to the Trader Centre. I just saw this van. Ketika pertama kali melihat, Anda akan menganggap pria itu Islamofobia. Merekam video mengeluh tentang ayat Al-Quran di mobil. Namun, kenyataannya jauh berbeda. And so, being English and not Muslim, I know that a lot of people do worry when they see this kind of large Islamic writing on a black background. And so I thought I'd make a quick video. Ini Charles Deborah, produser di balik film dan lagu yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Dan pria dalam video viral ini. It's inna here. Inna, there actually should be a little mark there. Inna, which means indeed, we. Inna lillahi, we belong to God. Inna lillahi. Wa, which means and. Inna, indeed we. Ilayhi, go towards, going towards him. Ilayhi, raj'un. We will return to God. So, indeed, we come from God, and to Him we will return. Di sini, Deborah menjelaskan makna di balik kalimat tersebut, membawa pemirsa melalui setiap kata dalam bait, dan videonya menjadi viral, membuatnya mendapatkan lebih dari 1 juta tayangan dalam waktu kurang dari 3 minggu. Banyak yang terkejut dengan pengetahuannya. Satu penonton bahkan mempertanyakan bagaimana dia bisa memahami bahasanya dengan sangat baik. أنت بتتكلم في اللهجة السعودية. ما عمري شفت شخص أوروبي بيتكلم عربي. كم عشت في السعودية؟ ما زرت أي دولة في الشرق الأوسط. علمت نفسي لهجات مختلفة. Dalam film pendek, dia mengungkapkan dia belajar bahasa Arab dengan dialek yang berbeda, bahkan tanpa pergi ke negara Timur Tengah. Sambil berbicara dalam bahasa Arab dalam 3 dialek. Tidak hanya itu, dia sebenarnya berbicara beberapa bahasa dari bahasa Arab Urdu, Hindi, Tamil, bahkan beberapa bahasa yang kurang dikenal. Deborah telah bekerja sama dengan suku bukit di daerah seperti Arunachal Pradesh dan Nagaland, serta berbagai komunitas di seluruh Afrika untuk menerjemahkan film pendeknya, Salvation dan lagu Sar Jukake. Banyak dari bahasa ini terdaftar seperti terancam punah oleh PBB, dan ini menandai pertama kalinya mereka telah ditampilkan dalam film internasional atau lagu. And the reason why they've written this is because this is actually a hearse. I know it looks unusual to us, we have windows on the side of a hearse, but this company has bought a van, and this is to carry the deceased, and so they've written this Quranic verse to lift people's spirits in a time of bereavement, to say when we die, we return to God, and that's why they've written this here, to comfort people in this time. So that's what it means. Charles Deborah juga melanjutkan untuk menjelaskan alasannya ayat itu ada di van untuk memberitahu pemeriksanya dan menghancurkan stereotip. Tapi ini bukan satu-satunya kesempatan di mana dia telah membuat video seperti ini. I'm just buying bananas in this shop, by the way. I recommend them, very nice. Look what I've just seen. This is sort of stylized, calligraphized verses from the Quran that you will see in people's homes and in shops.
Lalu, Charles Deborah membutuhkan waktu untuk menjelaskan jenis dan artinya di balik setiap artikel dalam video. It's very complicated. They've stylized it. It's Islamic tradition to do this. And the same here, stylize it and turn the words into art. So for non-Muslims, it makes it very difficult to read. So let me try and explain. This, you'll see a lot. And the reason why you'll see this a lot is because this is actually a stylized version of the most popular verse in the Quran. It's often spoken about. It's sort of it's chapter 255 ye ayat va 255 ye ayat Quran haji. Yeah, okay, so it's 255. Dia bahkan mengungkapkan bagaimana dia ingin menjadi yang pertama non-muslim di dunia untuk menghafal seluruh Al-Quran, yang menjelaskan pengetahuannya yang luas tentang Islam. Dia juga berbagi bagaimana ini surah adalah hal yang terpanjang dan paling sulit dipelajari. Jadi, dia tidak berada di jalan untuk mempelajari Al-Quran sepenuhnya. I was on a journey to become the first ever non-Muslim in history to memorize the whole Quran, and I started with the later chapters, the shorter ones like Fil and the other ones. I then came forward to chapter 2. Which is very, very long, and it stumped me. So this is the 250th. You can see what a long chapter it is. This is the 255th verse, and it's very popular. Dia selanjutnya menjelaskan makna di balik syair, menerjemahkan dan membagikannya kepada pemirsanya, sehingga mereka dapat memahami kaligrafi Islam. Look, the definite article the. So in the verse, this verse, it says, it talks about how Allah is in the heavens and the earth, and He knows the present and the future. So there's a lot of definite articles used, it basically it's called the throne verse. So it talks about how his throne, rather like his kingdom, is over the heavens and over the earth. No one is greater than him. Who can intercede? No one can intercede with him without his permission. And he knows what is happening to you, and he knows your future, and so on and so on. Charles menjelaskan ayat dari surah Al-Baqarah saat dia menerjemahkan dan membagikan pesan berarti di baliknya. Charles Deborah juga telah menunjukkan pengetahuan dan minat dalam agama dan budaya lain. Bagaimanapun pengetahuannya tentang Islam sebagai non-muslim sangat mengesankan. Dia bertujuan untuk mendidik pemirsanya dan menentang stereotip. Itu adalah misi yang tampaknya dia sukai. Ini bukan satu-satunya waktu dia telah berbagi wawasan seperti ini. Dia sering menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan pikiran dan temuannya. I've just been recognized. He just came up to me and he showed me TikTok. So you know me from TikTok. And so have you seen, what videos have you seen? I've only seen that one video. Which one? The one where you've translated something that's on a funeral card. Oh, yeah. I only uploaded that on Friday. And it's gone completely viral. Today's Sunday. 2 days. Is that your wife? No. All right. It's only been 2 days, and it's got, I think, 700,000 views in 2 days. Amazing. Seorang pria bahkan mendatangi Charles Deborah hanya beberapa hari setelah video viral, menghargai penjelasannya tentang ayat hadir di waktu pemakaman. Dia bahkan membagikan pujiannya pada video Charles, berbagi bagaimana dia menyukai segala sesuatu tentang videonya, dan itu menyentuh. Just so beautiful. Indeed, it was a beautiful video that you uploaded as well, and it was so heartwarming to hear this from yourself and how you explained everything. It was
better than anything I've heard before. Dampak dari TikTok yang dibuat iseng telah menghasilkan jutaan, menunjukkan bagaimana masih ada harapan untuk kasih sayang, pengertian, dan toleransi di dunia ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.